बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जो अटैक और उनकी इबादत गाहों पर जो हमले की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सबको फिक्रमंद करती हैं और बिल्कुल ही उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको रोकना चाहिए। तो बंधुरा सबाई केमन आछो, आशा करी सबाई भालो आछो। एमआईएम चीफ आसादुद्दीन ओवैसी जी बांग्लादेशेर माइनरिटी के निये कि बोललेन এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নেই এবং বাংলাদেশে কোনো রকম প্রোপাগান্ডা ফেলানোর আমার কিন্তু কোনো রকম উদ্দেশ্য নেই। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন এবং এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जो अटैक और उनकी इबादत गाहों पर जो हमले की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सबको फिक्रमंद करती हैं और बिल्कुल ही उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको रोकना चाहिए सरकार को। वहाँ के माइनॉरिटीज़ को, वहाँ की सरकार हो या जो भी लोग पावर में हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो पहले, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं एक सरकार के, कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन करे। तो बंधुरा जेमन कि आपनादेर आमी ओवैसी जिर भिडियोटा देखालाम, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনারা কে কোথা থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে, যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।